Hello mga ka-DSFC. Good morning po, good morning. Nandito na po kami sa Bacnotan. Bacnotan La Union na 6:39 po. 6:39 po ngayon. Time check po natin 6:39. I-release po namin ng 6:40 mga boss. 6:40 po, 6:40. Paabang-abang na lang po. Good luck po, good luck, good luck. Good luck po sa inyo. 6:39 po ah. Ay, 6:39 po ngayon, oh. 6:40 natin i-release. Pahintay na lang po. Thank you. Good luck, good luck. Shout out. Wasyarawat. Shout out. Wasyarawat. Shout out. Boss Press Barlon Suarez. Sige lang pre. 6:40 na oh. 6:40 na mga boss ha. Yan, napakadami oh. Okay na sir. Yan oh, wala na oh. Yun po mga sir. Yun po yung mga ibon nyo, dire-diretso. Yun, nawala na sila. Yun. Gigi. Oh, wala na. Dire-diretso na sila ng dagat. Sige po, good luck, good luck. Pahintay na lang po ng mga ibon. Good luck mga sir.